54. Silakan dilihat. Mas Iwan Setiawan, mana Mas Iwan? Ya, Mas Iwan 754 ya. Oke, perhatikan saja Mas Iwan ya. Nanti kalau saya tanya berarti sudah siap. Ketentuan tentang penggabungan barang berbahaya dengan foodstuff. Foodstuff artinya apa Mas Iwan? Bukan staff restoran ya, bukan ya? Makanan. Ya, bahan makanan ya. Makanan. Staff itu STUFF tuh bahan ya. Ya. Foodstuff. Oke, Mas Iwan 754 ya. Kemudian ada artikel animal feeds atau makanan hewan. Jadi makanan hewan pun dilindungi ya, karena makanan hewan udah dibeli mahal-mahal ya. Misalnya Whiskas segala macam mahal itu kan. Lebih mahal daripada beras 5 kg. Waduh, repotan. Tapi namanya sayang binatang ya sayang ya. Sayang itu sudah tidak bisa dihargai udah. Ya. Nah, kalau ada barang berbahaya ya yang digabung dengan bahan makanan boleh tidak? Jawabannya ada di 754. Jika ada kode CV28 pada kolom 18, maka ketentuannya ada seperti ini. Ya, baik itu unclean empty packaging ya, packaging yang kosong ya, dan kotor belum bersih. Ya, kemudian large packaging atau IBC ya, yang mempunyai label, kemudian mempunyai label model 6.1, 6.2. Nah, 6.1 apa? Racun ya. Terus Mas Revandi 6.2 apa? Apa 6.2 apa? Kalau 6.1 kan racun, 6.2 ingat infectious substances ya. Infectious substances ya. Nah, berarti kan antara makanan dan racun atau makanan dan barang yang menyebabkan infeksi itu tidak boleh digabung ya, tapi ada syaratnya kalau digabung ya. Shall not be stacked on, loaded in immediate proximity to packages known to contain foodstuff ya. Tetapi ketika packaging ini ya, mau digabung ya, bisa dijauhkan ya, keep apart from letter ini. By complete partitions should be as high as package bearing the same labels. Jadi harus partisinya setinggi barang yang disimpan. Antara misalnya 6.1, 6.2 dan barang bahan makanan. Dipisah setinggi ketinggian packaging itu. Ya. Tapi biasanya kalau untuk pengangkutan jarang digabung. Ya secara etika kurang tepat. Ya. Kemudian by package not bearing labels conforming 61, 62 atau 9 ya, but not containing foodstuff ya. Atau juga bisa dengan space seluas 0,8 meter. Atau kalau mau ditambah dengan additional packaging ya, yang tertutup rapat ya, completely covered. Itu 754 ya, CV28. Coba dicari barang 6.1, 6.2 ada nggak yang kode di kolom 18-nya CV28. Silakan dicari di tabel A 6.1 atau 6.2. Coba cari sama Muhammad Ifak. Muhammad Ifak, Mas, silakan cari 6.1 atau 6.2. Tapi ada CV28 di kolom 18-nya. UN numbernya berapa? Yang ditemukan kira-kira. CV28 ya. Berapa? UN numbernya Mas Ifak? 1594. 1594. Proper shipping name-nya apa? 1594. Diethil sulfate. Itu survei 6.1 CV28. Berarti ini harus dipisah, keep apart dari foodstuff gitu. 6.2-nya
Silakan Mas. Sorry nih. Oh ini Mbak Alfi. Saya nggak tahu gendernya. Mbak Alfi ya. Alfi mana? Baru datang. Oh, tarik nafas dulu kaget. Mbak Septi. Ya, Mbak Septi cari yang 6.2 yang ada kode CV28 di kolom 13-nya. UN number berapa tuh? Kelas 6.2. Contohnya ambil satu contoh. UN 3549 Sudah nemu Mbak Septi? Medical was CV28 ya? CV28 tapi 6.2 itunya. CV28 tapi itunya klasifikasi 6.2 3549 misalnya medical was kategori A effective humans solid or medical was effective animal only nama apa ya gitu belum lupa ini. iya Ya, 6.2 itu 6 doang. Kategori oh iya. Milihan 3549 ini belum ada sih. Ada kamu Mbak Septi? Berapa? Oh ya, oke. Tadi contoh yang tadi ya 2900. Ada CV 28. Oke. Jadi 49 ada Jadi 2019 katanya coba 3549. 35 49. 9. 3549 2900 Ya, infectious substances ya. Medical waste kategori A, affecting human, solid medical waste kategori A. ya itu yang Jadi was. 59. CV 28. Oke. Jadi ini section yang berbicara tentang bagaimana barang berbahaya tidak boleh digabung ataupun mau digabung boleh disyaratkan satu itu. Oke. Pada saat handling atau pemuatan ada namanya load restraint. Ya. Load restraint. Load restraint. Bermacam-macam metode untuk load restraint. Kita buka YouTube. There are many factors that affect a load secure, as we saw in the lab.
recording dulu screennya, tapi karena apa namanya? Loading and Untuk loading and handling. Oke, jadi ketika handling memuat barang berbahaya ini harus menggunakan salah satunya load restraint ya, atau pengikatan barang-barang berbahaya. Ya. Pengikatannya macam-macam caranya. Tadi YouTube-nya belum loading ya. Tidak hanya barang berbahaya, barang biasa pun sama harus di restraint. Oh ini kayaknya. Ini atas saya sudah. If you are transporting flammable liquids by road in the UK or mainland Europe, this short film has been produced by the Solvents Industry Association. Oh, kalau ini adalah transportasi solvents ya. Kita lihat proses If you are transportasi. transporting flammable liquids by road in the UK or mainland Europe, this short film has been produced by the Solvents Industry Association and the European Solvents Industry Group to illustrate the general procedures required to ensure the safe loading, transportation and offloading of solvents. Designed to accompany our existing solvent-related safety films, this film will explain the hazardous properties of the materials being handled, the potential hazards during the loading and offloading of vehicles, and how you can contribute to safe and successful loading. Solvents are transported by road in large volumes. The principal hazard during all loading and offloading operations is the potential to cause fire or even explosion in extreme cases. The process of transferring solvents between storage vessels and vehicles can give rise to the release of flammable vapors and liquids which are hazardous for the following reasons. Vapors, which cannot easily be seen by the naked eye, can combine with air to make flammable vapor clouds. This can be ignited by static discharges and other sources of ignition. Flammable liquids can be ignited, leading to a pool fire. Many solvents are hazardous for personal exposure and for the environment. Vehicle journeys involving hazardous materials fall under ADR regulations, which is the European Agreement concerning the carriage of dangerous goods by road. The procedures for discharging or loading bulk solvents are generally the same. Any specific differences will be highlighted in this film. Ideally, prior to arrival, your vehicle will have been booked in, Nah, yang tahu ini enggak? can be ignited, leading to a pool fire. Many solvents are hazardous for personal exposure and for the environment. Vehicle journeys involving hazardous materials fall under ADR regulations, which is the European Agreement concerning the carriage of dangerous goods by road. The procedures for discharging or loading bulk solvents are generally the same. Any specific differences will be highlighted in this film. Nah, ada yang tahu nggak ini kuning-kuning apa ini? Di dalam di ringnya dari kendaraan ini ada yang kuning-kuning, ada tanda apa? Yang pernah lihat nggak? Ini namanya wheel nut indicator. Jadi dipasang di tiap nut di sini supaya menunjukkan setelah dikencangkan dengan tombol tertentu baru dibuat bersatu seperti ini ya tandanya. Jadi kalau satu longgar nanti begini, nah bisa ketahuan secara visual inspection itu sudah longgar. Kalau secara praktek orang mekanik sih biasanya dikasih marking ya, pakai stabilo marking putih lah, stabilo putih di garis antara nut sama bagian bawah itu diratain. Jadi kalau si garisnya sudah dia sama, nah itu berarti longgar. Nah ini adalah wheel nut indicator. Tapi kalau dipasang di Indonesia, nah jadi hilang. Ideally, prior to arrival, your vehicle will have been booked in with a time slot, and drivers will be expected to produce the collection reference number or delivery note, cleaning certificate or product waiver, and must have a form of photographic identification and their ADR qualification for carrying solvents. A certificate of analysis or certificate of conformity may also be required for delivery of bulk solvents. Drivers will be shown the on-site safety procedures, such as speed limits and personal protective equipment requirements, referred to as PPE. If PPE is required in order to enter the site,
then this will be put on at this point, according to site-specific procedures. Typically, drivers will carry their own PPE, consisting of head and eye protection, safety footwear, and workwear. Sites may require that drivers undertake an induction of the site rules, involving a safety film or the reading and acceptance of special instructions. Under ADR, there are 3 recognized languages of communication in the transport of solvents: English, French, and German. Even if the local language is not spoken by visiting drivers, it is important that safety messages are communicated and understood. Due to the hazards associated with the presence of solvent vapors and liquids, under no circumstances are sources of ignition permitted. Mobile phones and all other potential sources of ignition must be switched off and either handed in at the designated area or secured inside the vehicle. These include lighters, electronic cigarettes, matches, Bluetooth accessories, tablets, radios, and wearable technology. Smoking, including electronic cigarettes, will not be permitted. The vehicle may also be instructed to attend a weighbridge, where the current weight is ascertained before proceeding. Weighing may take place at the end user site or at a local certified facility. The driver will be informed of the location of the road stand and may be issued with a site plan. In most cases, site personnel will meet with the driver at the road stand, where collection or delivery paperwork is presented to confirm that the product and volume is agreed by both parties. In order to ensure that the correct product is loaded into the correct vehicle or storage tank in the correct quantity, both the driver and site operator confirm that the vehicle connects to the correct product storage tank and that there is sufficient space to receive the volume. When offloading, if security seals are present, these will be scrutinized for evidence of tampering with the product whilst in transit. They can also be cross-referenced with consignment paperwork. There are several ways of preventing overspill of solvent. These include high-level detection systems, dipsticks, metering, tank telemetry, and directly by weighbridge. Before transfer can commence, any additional personal protective equipment, such as goggles, gloves, or anti-static and flame-retardant overalls, must be worn at this point. It is important that the skin and eyes are covered to ensure protection from solvent splashes. Some solvents are classified as skin irritants, and contact with the skin is to be avoided. If solvent does come into contact with the skin, this must be washed thoroughly at the earliest opportunity, and wash hands prior to eating, drinking, or smoking. Static discharges are a serious hazard wherever flammable solvents are transferred. To prevent static electricity accumulating and causing a spark, transfer rates are predetermined by the site, including relaxation times. Splash filling is avoided by bottom loading where... Tadi ada untuk mencegah statik elektrik, hose yang digunakan, hose itu apa? Hose itu apa? Selang. Ya, selang yang digunakan harus bisa mengalirkan muatan listrik, begitu. Ya. Jadi ada apanya di dalam selangnya? Ada kawat yang menghubungkan ujung yang satu dengan ujung yang lain, begitu. Jadi itu mencegah elektrik statik. Jadi kalau kita bongkar BBM pakai selang plastik biasa, itu akan menimbulkan listrik statis, bisa menyebabkan kebakaran. Tapi karena selangnya di sini ada konduktor di dalamnya, sehingga tidak ada biaya potensial, ya. Jadi tersambung terus sampai nanti sampai grounding, begitu. Ya. Wherever possible, and earthing systems are in place to allow static electricity. Kalau besok nanti ke Pertamina, nanti akan ada grounding, ya. Kalau grounding diikat di sini, ini bentuknya bisa saja beda, ya, karena tiap-tiap brand itu berbeda, ya. Jadi grounding diikat ke sini, kemudian baru dia permissible nanti warnanya hijau, si loading, boleh loading. Tapi kalau groundingnya tersambung tapi kabelnya putus, ini nanti merah, tetap tidak boleh loading. Jadi sistem loading bahan bakar minyak di terminal itu sudah menggunakan sistem yang otomatis. Kalau groundingnya terpasang, kalau sistem elektriknya terpasang,
vapor recovery-nya terpasang, itu baru bisa loading. Ya. Kalau salah satu alatnya grounding-nya tidak terpasang, maka loading tidak bisa dilakukan atau muat tidak bisa dilakukan. Ya. Itu hampir semua di integrated terminal Pertamina juga seperti itu. A safe route back to Earth. It is therefore vitally important that earthing clips and cables are connected before. Nah, kalau earthing atau grounding labelnya apa, tandanya seperti ini ya. Garis-garis 3 bisa ada tanda di sini 1. For any other operation and transfer Nah, connected. ini tembaga. It is also important that wheels are chocked Wheel or chock, brake ya, interlock harus system is dipasang. utilized, and that all electrical connections within the vehicle are Nah, isolated dalam using ADR the ada ketentuan battery isolation atau master switch untuk baterai. Jadi ketika loading, master switch-nya diaktifkan, artinya semua aliran listrik terputus. Ya, tidak mungkin ada aliran listrik. Jadi murni truk tersebut tidak ada listriknya lah, kalau lebih begitu ya. electrical master switch. Connections can be made once site operators are satisfied that Nah, ini namanya bottom loading, ya, loading lewat bawah. Ini loading up namanya. all criteria have been met by the product. Connection fittings may differ between tanks and sites, which will have been established during pre-delivery inspection. This will be covered later. Nah, pre-delivery inspection itu harus dilakukan. Kemarin Pak Dr. Kusnedi ya menjelaskan ya, kalau tidak salah ya. During the film. The hose is connected to the tank, with the valve remaining closed until final checks are complete. For discharging bulks, Nah, ya, ini ada butil asetat 1123, kode bahayanya 30. solvent, the connection point on the receiving tank should be marked with the product name or UN number and is opened by the site operator. Under no circumstances must solvents be discharged using compressed air. In the event of an emergency where the transfer needs to be stopped, drivers and operators must be aware of site emergency procedures. If there is a spillage, report to your site host immediately for advice. All incidents and accidents must be Kalau ada tumpahan sedikit pun harus tetap ditangani, Pak. Kenapa? Sedikit itu ditangani, jangan sampai misalnya gini, oh sedikit aja nggak apa-apa. Nah, ketika nanti kita tumpahan sedikit tidak ditangani, insya Allah tumpahan besarnya juga nggak peduli. Ya. Jadi kalau yang kecil aja peduli, pasti yang besar juga peduli. Jadi behavior dari semua, kalau nanti Bapak misalnya menangani fasilitas terminal BBM gitu ya, nah itu ada haram lah katakanlah untuk netes sedikit, karena dari sedikit itu nanti bisa menjadi besar, bisa kebakaran dan sebagainya. Ya. reported to a site employee. Assess the risk of continuing with the transfer. Termasuk gini Pak, jadi safety behavior itu bisa susah ya kalau misalnya tidak dilakukan oleh semua orang. Dulu saya pernah bekerja di perusahaan yang sebelumnya, ketika tidak menggunakan safety belt di bagian, katakanlah kalau depan sama supir sih biasanya ya, ada juga yang nggak pakai. Tapi ketika di penumpang tidak pakai, saya bakal dipecat. Ketika terlihat dipecat langsung, nggak peduli jabatannya apa, langsung dipecat. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama komitmen. Ya, sampai dari top sampai bawah itu komitmen menggunakan safety belt setiap kursinya. Sampai paling belakang pun pakai. Kalau tidak ada safety belt, tidak jadi pakai kendaraan itu, Pak. Jadi karena tidak layak jalan. Safety belt hanya satu pita saja, tetapi betul-betul menunjukkan proteksi terhadap tabrak depan ya. Gitu. Jadi hanya itu saja yang mungkin bisa menyelamatkan ketika semua proteksi dari kendaraan hilang. Terakhir gitu. Dan itu pun safety belt juga tidak ada kelemahannya, tetap ada kelemahan. Jadi apalagi kalau tidak pakai safety belt. Nah, oleh karena itu saya mengambil analogi tadi, kalau ada ceceran sedikit langsung dikomen. Ya, komen, tolong dibersihkan dengan absorben. Ya. When safe adjustments have been made and site personnel have agreed it is safe to proceed. Pedestrian access around the road stand should be restricted and walkways used if available. Ideally, solvents should be bottom loaded via a meter. However, if top loading is unavoidable, then splash filling must not occur. Nah, splash filling namanya. Jadi filling dari atas tapi splash gitu langsung
ya. Tadi saya baru menemukan flash filling. In Dihindari ya, consideration of sudah the dihindari. implied hierarchy, if access to the top of the vehicle is required, Nah, kalau misalnya ada orang naik ke atas tangki, ya, ke atas mobil tangki, kira-kira ketinggiannya berapa, Pak? Ada yang ini nggak tahu? Ketinggian tangki, ya mobil tangki ini rata-rata berapa? Lebih dari 4,2 meter nggak? Kurang dari 4,2. Kurang dari 4,2. Kurang dari 4 meter. 3,46 kurang lebih atau 3,48 ya. Nah, ketika naik di atas tangki, bahwasanya tangki itu adalah tempat kerja, itu harus menggunakan proteksi dari jatuh ya. Adik-adik calon-calon instruktur di sini bisa lihat di sini ada handrail ya. Handrail itu ketinggiannya minimum berapa? 1 meter, betul. 1 meter ya. Hampir rata-rata setinggi pinggang ya. Orang-orang biasa setinggi pinggang lah. Jadi cukup untuk menahan ya, menahan awal lah gitu ya. that a safe working gantry must be used if available. Nah, ini ya. A safe system of work must be in place. Untuk supaya mencegah orang nggak jatuh itu mereka melakukan engineering design. Ya. Risk controlnya itu sangat ya. Harganya itu saya pernah mengetahui harga untuk alat truk saja 200-300 juta dan when ini safe certified. adjustments have been made and site personnel have agreed it is Yang safe biasa to ya. proceed. Yang Pedestrian accident. If tool system, charging, glasses or conformity for the customer can now be removed. The primary evidence of that air and hazard class Nah ini mungkin bisa jadi inspirasi ya. Tadi ada ya, tapi bisa diganti-ganti ya nomornya 120 berapa nah itu kan tapi yang satu angka belakang nah ini. are placed on the vehicle. These must be applicable for the duration of Belakangnya the bisa journey of the countries bisa involved. dicopot nah In the sedikit. Bisa UK, diganti. these include hazard boards with the Nah ini yang emergency tadi saya action bilang. UN number, emergency telephone number, and hazard class pictograms. Mandatory orange squares are added to the front of the vehicle. Nah inilah kebetulan video yang di sana adalah yang mengimplementasikan UNADR. Jadi ada semua di sini bisa mengetahui bahwa ternyata UNADR itu prakteknya di sana seperti itu. Jadi kalaupun mau disamakan ya samakan dengan yang ada sekarang. Gitu. Oke, sedikit lagi ya. Handling dan stowage 757 ya. Silakan dibuka kita ya. Benchmark sedikit Pak. Ya. Nah ini kan kemarin kita ada sedikit diskusi ya. Ya. Ada B3 yang dengan LK dan ada yang B3 ke perhubungan ya. Ya. Nah ini kan ADR-nya ini kan by rules ya. Di ADR itu sudah by rules kan. Kalau maksud kami Pak, kalau kami kan ininya in-charge-nya ke government biasanya terkait dengan inspektur barang berbahaya ini. Apakah misalkan kita juga kalau by rules, kalau pemahaman saya rules itu kalau mengacu kepada regulation di Indonesia tentunya definisi jalan kepada sesuai dengan undang-undang LHJ kan jalan itu definisinya apa? Apakah nanti kita juga dalam inspeksi juga sampai kepada perusahaan Pak? Bagaimana handlingnya dan bagaimana danger tersebut di katakanlah Pertamina kita masuk sampai ke dalam gitu atau kita hanya di by rules saja. Nah ini juga perlu pemahaman. Khawatirnya nanti kawan-kawan ini mencari kewenangan sampai ke situ. Baik, ya. Ya mungkin tadi praktek-praktek yang saya sarankan itu barangkali belum dipayungi hukum gitu ya, khawatirnya seperti itu. Tetapi kita melihat praktek itu ya di perusahaan Pak, betul. Kita sebetulnya kemarin itu direkodnya. Aduh.